सुना ये आइसक्रीम के बारे में हमने तस्वीर देखी है, जो नौजवान तालिबान हैं ये बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो लगता है कि आइसक्रीम बड़ी पॉपुलर कोई चीज़ है वहाँ पे काबुल के अंदर। दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करेंगे, और यही वजह थी कि अभी 2 दिन पहले की तो शायद ये बात थी कि ऐसा कहा गया था, हर तरफ ऐसी ही खबरें शाया हो रही थी कि जो टीटीपी है उससे कोई मुआहिदा होने जा रहा है, और जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान, जो इनकी हुकूमत आ रही है, वो ये मेक श्योर करेंगे कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में कोई मदाखलत ना करे, कोई हमला ना करे, बल्कि उसके साथ कोई ऐसा जो है वो पैचअप की सूरत हाल पैदा हो कि मामलात जो हैं वो सुधर जाएँ और वो अपना ऐसे ख़यालात छोड़ दें। और उसके ऊपर तो मैंने बात की थी, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ बार्गेन होगी तभी होगा, लेकिन वो सब चीज़ तो पीछे रह गई। उनका ये जवाब कि ये पाकिस्तान का और टीटीपी का आपस का मामला है, इससे अफ़गानिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी ये उन्होंने कही कि लाएअमल, दोनों सूरतों में कौन इसके लिए सारा प्लान बनाए, कौन इसका जवाब दे, पाकिस्तान के उलमा और दीनी जमातें। यानी पाकिस्तान की उन्होंने सियासी जमात को नहीं कहा, किसी पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज का नाम नहीं, पाकिस्तान की रियासत का नाम नहीं, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के उलमा और जो दीनी क़ुव्वतें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो इसके ऊपर लाया अमल मुरतब करें, क्या करना है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे तो वो शरीयत ला रहे हैं, और उनका इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में भी शरीयत होनी चाहिए, पाकिस्तान के ये लोग इसका फ़ैसला करें। और बहुत बहुत खुशियाँ मना ली आपने, अब ज़रा आ गया कि देखिए कि होता है क्या। एक और उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कुछ और, वो भी मैं आपके सामने वो वीडियो भी रखे देती हूँ, और मैं आपको बताई देती हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। पहले मैं आपको उसका ज़रा लुब्बे लुबाब यानी है कि जो क्रक्स है वो बता दूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो इंडिया है वो इस खित्ते का, इस रीजन का बहुत अहम कंट्री है। हम भारत से तिजारती ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम इंडिया से इक्तिसादी ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ तिजारत होती रहेगी, लेकिन इंडिया के साथ जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो खुले, वो भी हम चाहते हैं। और जिस तरह पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात थे, वैसे ही हम ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब देखिए पहले कैसे ताल्लुकात थे, पहले अफ़गान हुकूमत जो थी उसके साथ तो इंडिया के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ पर जितने डैम्स बनाए हैं, जो कुछ किया हम जानते हैं, वो सब इंडिया ने वहाँ पे किया, लेकिन पाकिस्तान को उसके ऊपर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा और ये शिकायत रही कि भारत वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं। और भाई पाकिस्तान का तो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो भारत वहाँ पर क्या कर रहा है। उन्हीं ताल्लुकात को अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमें वही ताल्लुकात चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान की उन्होंने क्या सिर्फ तारीफ़ कर दी कि जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो मुहाजिरीन हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। मैं आपको ज़रा उनकी वीडियो दिखाती हूँ और साथ में मैं ये बताती हूँ कि वो कह रहे हैं। हिंदुस्तान वो इस वीडियो में ये कह रहे हैं, मैं आपको ये तर्जुमा पेश कर देती हूँ कि इंडिया इस रीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हम इनके साथ अच्छे तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो रखना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। इंडिया के साथ हमारी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते बहुत अहम है, जबकि इंडिया के साथ जो एक फ़ज़ाई रूट से जो तिजारत होती है वो भी खुली रहेगी, यानी जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी, और वो जो फ़ज़ाई रूट है उससे भी तिजारत करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ अपने तिजारती, इक्तिसादी और जो पॉलिटिकल हमारे कनेक्शंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये चलते रहें, ये ख़त्म ना हो। जो ख़त्म हो गए ये समझा जा रहा है, हम चाहते हैं चलते रहें, और हम इंडिया के साथ काम करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कई डेकेड से अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, हम ये जानते हैं, और हम इसके लिए बड़े थैंकफुल हैं पाकिस्तान के। तो हम अपने नेबर्स के साथ, जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारे दरमियान जो वो पहले भी दोस्ती ज़ाहिर थी, और आइंदा भी हम यही हमारी ख्वाहिश है, और हम यही चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात बड़े पॉजिटिव रहें। लेकिन एक बात उन्होंने और की, एंड में उन्होंने कहा कि सियासत में अदम मदाखलत पर दोनों मुल्क अमल करेंगे। अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत, हम भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं, हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही अहम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे, हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पर सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पर जो कहा जा रहा था एम्बेसीज़
پہ حملے ہو رہے تھے، ڈیم جو ہے وہ انہوں نے تباہ کیا تھا، یہ سب کچھ وہ تو اب وہ جب حکومت ان کی بننے جا رہی ہے تو وہ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں یہ، اور ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ بھول جائیے۔ تو وہ جو بڑے ایک خواہشات تھیں، اور وہ کیا کہنا چاہیے اس پہ، شاعر نے کہا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے آپ تو وہ ڈیپینڈیبل نہیں نکلے، وہ قابل اعتماد نہیں نکلے، اور ہم پہلے سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان قابل اعتماد نہیں ہیں، وہ جو کچھ پہلے کرتے رہے ہم دیکھتے رہے۔ اچھا اب یہ صورتحال تو یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کا واضح طور پر واضح طور پر جو ان کا جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنانے لگے۔ اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت طالبان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور آگے چل کر ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کو وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ان کو وہاں پر ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ان کو فوڈ کی ضرورت ہوگی، ان کو میڈیسنس کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب کون پرووائڈ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کی اکانومی بہت اچھی ہو۔ طالبان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان ان کو یہ چیزیں فراہم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی اکانومی ایسی نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر کہاں سے لگائیں گے پیسہ؟ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کون پرووائڈ کر سکتا ہے کہ اگر امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی انہوں نے بات نہیں مانی اور ان کے کہنے پر نہیں چلے، اور انہوں نے جو ہے ان کی اس طریقے سے امداد نہ کی، ان کو پیسہ نہ دیا، تو پھر انڈیا سے وہ یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ افغانستان میں پہلے بھی جتنا کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے، ڈیم، سکول، سب کچھ جو بنا ہے وہ انڈیا نے ہی بنا کر دیا۔ تو وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی بڑی اچھی ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اور وہ تو بھاگ کر آئیں گے، وہ تو بھاگ کر جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک فیکٹر بیچ میں پاکستان اور انڈیا کی رائیولری کا ہے، وہ ان دونوں کنٹریز کو یہ کروانے پہ اکساتا رہتا ہے۔ ایک طرف جہاں پاکستان نے خوشیاں منائی تھیں، اور وہ اس میں ایک بڑا فیکٹر تو یہی ہے نا کہ انڈیا کے وہ دشمن بن جائیں تو بس ٹھیک ہے، پھر تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ اب دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس طرح کی مدد تو اس طرف سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے کی کرنا ساڑھے نال، مطلب یہ کہ وہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ ان کے پاس تو ہے کیا، ان کے ہاتھ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، ان کی تو اپنی اکانومی ڈھیر ہوئی پڑی ہے، ان کے تو ہمیشہ جو سیاسی جو ہے وہی ہمیشہ سٹیبل نہیں رہتے حالات، کبھی جو ہے وہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ جو یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں، بہت سیانے ہو کے سوچ رہے ہیں، بہت عقل مندی سے وہ اس وقت اپنا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے اب ان کے پاس چوائسیز ہیں، وہ اب چوز کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ لیکن اس سچویشن میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل میں اس لیے ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ایک تو اس کو تو ریٹن شیپ میں ہونا چاہیے تھا، جو اگر فرض کیجئے بھائی کیا صرف یہ دھمالیں ڈالنی تھیں، صرف شادیانے بجانے تھے، صرف ہم نے لڈو ہی کھانے تھے، مٹھائیاں بانٹنی تھیں، اور لوگوں کو بس یہ دکھانا تھا۔ تو اس طرح کے جو جذباتی قدم کے بجائے اگر ایک سالڈ کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، ان سے ہی ریٹن شیپ میں لیا جاتا کہ چلیں اگر ایسا ہے اور ہم دنیا کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت جو ہے بنانے دیجئے، یہ اچھے طریقے سے چلائیں گے، سب کچھ چلائیں گے، تو اس کا ہمیں یہ تو کیجئے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو آپ کی طرف ہیں انہیں یہاں پہ آ کے روکیں گے، اور آپ اس سے